Satu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira ad-dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hasan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi alladzina mayyasul batil anil haqq amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Wa qala idan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu wasidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana ila akhiril ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul adzim. Yang pertama-tama, Bapak Kepala Kantor Usaha Matirobulu beserta rombongannya yang saya hormati, dan yang kedua Bapak Kepala Desa Padak Kalawa bersama dengan istrinya yang saya hormati, dan beserta para undangan yang hadir yang saya tidak sempat sebut namanya, saya pun menghormatinya. Salah satunya adalah sahabat saya, itu Bapak Imam Haji Mahmud Nabali SPDI. Alhamdulillah, kita ucapkan bersama-sama nasabah dendre ro kepala desa ta dua mimannya nilau. Ya po iya dito na mega ang kamutuduana. Ha? 2 jam. Itu tapi dia tu apa kada 2 jam apa ya tu ko dia na 2 jam balis itaw eh. Iro pertemuan tayi asoehe acara maulid. Iro maulid mega masalah paham. Mega masalah paham. Magero na masalah paham de nang kanus naruntu iro dalilena maulid Iya Pak Bu, pancen sekolah ko tapi macen na. 6 tahun saya di Brunei, 4 tahun saya di Kota Kinabalu, 20 tahun lebih di Kalimantan, 13 tahun di Papua. Lisunallo kampokku. Magero nasaba kureke-reke ni matkadaye micawe ni watwe. Cawe ni watwe. Tadi malam saya ada di rumah sakit umum Lasindrang. Mate kasiapo ko tetalu. Benenge matkadaye ding ku batalkan tapi we si tangolan ni kasipura ko majanci Pak Imam. Dan jumat kada kau podangnya nak kuri palete yang pura pias sarakna. Iya. Jadi dia tu nagana 2 jam. Pa insyaallah ka kau palete matu na asara. Iro maulu pa ustaz aga je lisekna. Na baca ni ron nak Korea atar. Iya.
Oko ka Brunei yang mutona baca, oko ka Kota Kinabalu mutona baca, Kalimantan, Papua yang mutona baca. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kumpi pikum opuni romundo lisena. Insyaallah usampai ka kimatu. Iya. Tapi mapamula ka iye ubahas kaki. Pawita rokko kitoe bayi megalat dak nih. Berbicara tentang ruh. Jadi itu ritalla'ir ruh, angka makada ruh, angka makada nafs, angka makada jiwa, angka makada nyawa, ya mua. Berarti nami tetap wih. Iya. Kega ritalla ruh pastad, riwatun dari pancaji Nabi Adam alaihi salam, ripung Allah subhanahu wa ta'ala surugai. Maka dari pun Allah subhanahu wa ta'ala upan cajiwi Adamah. Boleh rimakku sendiri dari tanah yang hitam. Setelah jadi dia punya jasad, aku tiupkan ruh ke dalam jasadnya. Ruhku sendiri. Pero, paham kata kelanjutan nama tir. Aku tiupkan ruh ke dalam jasadnya Nabi Adam, ciptaanku sendiri. Dua hat desakan ni rogagai, tapi pada mui berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ia ruh agasanna. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir, yasni Ahmad. Ahmad asalnya itu ruh. Ia tahu rilala kita apa kita napa turu pong Allah Ta'ala dikata ditalla kita samawi engka mana ngilala ngukoro Ahmad. Dan sudah jelas najelaskan ni pong Allah Ta'ala kita nama kade akan datang seorang nabi yang terakhir berasal dari Makkah, dari suku kaum Quraisy yang bernama Ahmad. Ero. Ganja kilaloi pahate ang katumatu paralun nero ruh. Mega gaje jandak kwe. De kumena cakeri kepada desa. Pak desa yonna patapi bangku na bahas. Dega aga janda. Jangan apa pak guru ki padongan na janda. Ya aku dega aga aja na. Ya aku janda anna mi polo na tong muru dai dito na poralu. Ya mi kuan ke patapulo lu muru na. Di na lobe. Ruh adalah Ahmad. Maka dah selana kita Al-Bidayah wan Nihayah, wujudku adalah Muhammad. Kenjaki cahaya saya adalah Nurum Muhammad. Muhammad Nurum Muhammad. Aja tamasara. Ia kutapakan jati pahatta okko Muhammad seba Nur Muhammad tuli cantiki. Iya. Jawab dengan benar. Magarakta kata ita. Magarakta itu kan? Muhammad adalah wujud saya. Nur Muhammad adalah cahaya saya. Aja nu pasarangir Ahmad, Nur Muhammad, Muhammad. Kiri pakai rupa start, ya kumelo tat temasum pajang, insya Allah. Nareko masompa kiloripong Allah subhanahu wa ta'ala nang kamu pong Allah subhanahu wa ta'ala okoridi. Insya Allah latu sumpajatta.
Maka dayo ko hadis sa kursi, ana maka hai sama sakartani angkana tuna sambo okoriko riwatunna mingaranga. Ingarangi Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah angkan itu. Bu, Ruh adalah Ahmad, Sat adalah ala Muhammad, Nur Muhammad adalah cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapahan ni Roh? Hah? Tapahan ni. Iro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni gaje iro. Na seluruh dunia memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. De gaga sinin lalan linoy sallamui insyaallah na peringati mana kecuali ang kasid di dena melo. Magana tia de nusengi maka de agar ditalla memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan angka makada bidda. Iya. Bidda na samulie, bidda bersanjie, bidda yasinange, tapi napuji baca sirah. Egalitarlah sirah. Ini. Sirah kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barasanjie tu sirah. Nasabah angka mana niya ko tu ilalan na waktu ni tampu nabita ijanyen nabita isuson nabita malala lo tanah Makkah lisuling lo Madinah malalo Madinah lo lisulo Makkah mati don di tanah angka mana no ko barasanji magatosi na pabiday na itu sira itu barasanji iya agar untuk start narekomamaulu ki tangkalingi madecing. Maka dia sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam italla Sayyidina Umar radhiyallahu an man a'zama Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqad haya al-Islam. Nigi nasa memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan dia menghidupkan agama Islam. Subhanallah. Itu garingnya menang. Maka dai dia uliya memperingati Ustaz, degaga ang peraku degaga. Hari nakiyokoy. Berarti Anda sudah memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Onro kanjana yaitu nareko memperingati hari ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angka amurena nabita li wajak nasipatna. Melo ni naunu nabita minan curukan yang masalangi. Iya. Ritalla Abu Lahab. 1 tahun setelah Abu Lahab meninggal ketika perang Badar, manipi iyero pada radeni talai Abbas. Siruntu ila tinrona ya talai Abu Lahab. Maka de maga aga tunasang ukuri akhira Abu Lahab. Maka de Abu Lahab, semua perbuatanku saya akan terima selama saya ada di kuburan, tapi ada satu hari aku dimaafkan oleh Allah dan diberikan aku kesenang-senangan pada waktu itu. Kegarasero asona asinenne. Nasabi itu Nabi tasinenna jaji. Maka dia magami mangina balik nalek kunya menyamano pungalatari asona sinenge. Riwatuna nasa jaji Muhammad sallallahu alaihi wasallam bebaskan inasan pembantuku. Saya membebaskan. Iya naro nalengnya kebebasan Allah Subhanahu wa taala untuk bernyaman-nyaman tetap di hari Senin karena saya pernah menyayangi Rasulullah SAW ketika lahir. Maka ni kira-kira roko tu dinalekkan nyaman-nyaman pungulata rumah tokori akhirat. Bu, cekarud dono. Detopa. May kaupat tu. Man agama Nabiya sallallahu alaihi wasallam pada ahya al-Islam. Nigi nasam mamaulu. Nasabat tapas si mata-mata. Seakan-akan dia menghidupkan agama Islam. Menghidupkan agama Islam.
Kata nalanton na pakuar, ibu-ibu, cantik-cantik semua saya lihat. Kalau menjalankan tadi sumpahnya itu, insya Allah kamu seakan-akan itu menghidupkan agama Islam. Kenyamanan aja itu hukumnya itu menghidupkan agama Islam. Niga dia Muhammad. Irori watun dari pancadi Adam alaihissalam ilalanna surga lisu ki golingero. Itarowi ni nyamari pung Allah subhanahu wa ta'ala tabukka ni matanna. Ada naita Adama tertulis terpampang di atas pintu surga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya rojan cinna nabi tamakade ni tahu. Nacapuri ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la halal jannah. Tapak ini rubu. Arifin tunna kabaya tertulis apalah ye. Apalah lalu ye. La ilaha illallahu al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul adil. Amin. Iya ku tamal kami tasarati lalana sesosiwannya. Dek nama padia tunggu-tunggu attah. Tak cantik. Negara baik. Berapa banyak negara mendatangi. Hanya memandang mata kepada Ka'bah. Itu. Malam saat di nyamannya. Mau pada mana nih roh? La ilaha illallahu al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul adil amin. Si polo lamu emala la ilaha illallah al malikul hakim niga nasa nabi tak baca kupura masumpahnya suwak besaratu dek nama pat dia totongan narilino insya Allah manyamatu totongan kori akhirat. Muhammad yaitu ku cinta ke Muhammad subhanallah. Irampe Nabi Muhammad teri-terinya ilalang. Dek gaga Nabi jamini umatna sangadina Nabi Muhammad. Aga nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Sininna nasa umatku matamamanan surga. Bagaimana Bu? Kullu ummati yadkhuluna jannah sininna umatku matamamanan surga. Napa natambah makade illa man aba kecuali yang tidak mau. Jadi yang kedua Nabi Muhammad tetap masuk surga tu. Kenapa saya mengatakan ada yang tidak mau? Karena Nabi mengatakan illa man aba kecuali yang tidak mau. Makutane sabai. Qalu ya Rasulullah wa may yaba. Suruh na Allah Taala ni ga umat kiamat tama di surga. Pakadi Nabi SAW, wa man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang mengikuti perintahku, maka dia yang masuk surga. Siapa yang tidak mau mengikuti perintahku, itu dan tidak mau masuk surga. Kalau garekan jannah. Tama ki surga Bu. Cinta kepada Rasulullah insya Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melo kapa guru ki minum tapi guru pe pendek wai. Paiman angka gawe tateme kapa guru te minum ni. Napala to je tu. Ya, Nabi tak minum itu, tak? Eta ni, aduh pigau. Ni kita unapoji minut taktong, masih tenakan nasam urat.
Aja tamin totong ah. Apalagi temet totong oh. Tabak. Makanya kata Nabi tara kullu ummati yadkhuluna jannah, sinna umatku mata-mana di surga kecuali yang tidak mau illa man aba. Melok ibu, iya. Narako kita mengaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai makna pada rona ropa kuar angka kita noki-oki ron. Berarti berjalan 4 tahun. Angka tanda-tandana Nabi Muhammad makede kita adalah umatnya. Kamu tanda-tanda no pedi bu. Bu. Maka teta lin roku. Dito gala mangalip. Laman alip. Itu lah mangalip itu makan jalan dak tu. Paguru kya. Iya kuloi lakai tak jokka. Sio ila mangalip. Ia kuang batae sio ila mangalip dia nule pengen malai ia kude tamatapa bay motoro talo sadena pasaja ta gunci ta salai matau ki laman alip dua tu natapir pakai ro melokosu pakai ro insyaallah. Agana sio Nurum Muhammad. Patami Nurum Muhammad ilalanna lamang alipue. Semoga jalalanna rokehi. Ro taruk bilalan. Meko sale bolamu patami lalanna lamang alipue bolamu. Iya. Insyaallah. Tanda-tanda ada di sini. Maka ia si dia Nabi Muhammad waktu nasiruntuk kepada Masar. Wahai Muhammad, apa tanda-tandanya umatmu nanti ketika kita berada di padang Masar? Sedangkan umatmu kecil dan sedikit. Maka dia Nabi Muhammad, seandainya dikumpulkan semua umat di seluruh dunia ini, masukkan umatku satu di tengahnya, saya pandang dari 500 km, saya tahu kalau itu adalah umatku. Itu kan. Nausen Nabi Muhammad makadero umatku pasipulu manang inasa tahu si dilino mupatami umatku di tengah-tengahna bicuero napaku semakade iro umatku. Apa tanda-tandanya bu? Mapute tapana, mapute biluakna, mapute sikuna, mapute ajena dan kacing. Kenapa bisa begitu bu? Jawab. Apa? Jenne. Terogar. Iya na kutuk tuba jenne ki tangkalingi masa ihe. Narakoma jenne ko jenne ki toy cahaya na pung Allah subhanahu wa ta'ala. Jenne ki toy pa bereno pung Allah ta'ala kari watak kalimu. Insyaallah. Adan ihe. Natania tahu ihe watak kalimu mi tahu ihe. Tuliye mo pacing dia dan kana pacing iri lalan na iro. Iya. Enjak kini atau toko masumpaja sita tonga kuiro makanya ande guruku patah sepuluh makanya nurut tatong Muhammad masumpajang waktu saya tu kisumpajaku akatan ni mas sayiro pandang mengkeling pandang mengkeling sawa hadiah beliau juga Eropa gua metani putan talinga sana kita pasirun tu kakas pada kata pelitian Nurung tatong Muhammad masumpajang waku sewai nalatuki kega je Muhammad kega nurung cahaya nanya kanjak kini ro bu cenga-cenga ku kita tapahan ya ku dek tapahan di loki bolaku detono mega 10 ml pubolong. Kalau kita waktu bercinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam najami ki Nabi Muhammad matama surga.
Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asra, man shalla alayya asra sallallahu alaihi wasallam mi'ata. Nigi nasan umakku masalah waloroki akasiseng menjapu masalah wa pun Allah Ta'ala lo daliana kisah pulo. Nigi umakku masalah waloroki kisah pulo menjapu masalah wa pun Allah Ta'ala lo daliana kisah ratu. Iya. Pero gare. Nigi masalah waloyak kisah ratu. Nogi pun Allah Ta'ala ripak kalawangan ninna bebas daripada nipak dan bebas dari apa dari neraka. Dan dia bersama orang-orang yang mati syahid di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditasat di kerokan jana. Akisah ratu. Ia bahasa kuala 500. Bu. Salawagat eseng. Talun rupa na koleki. Papiteki. Kaya kata poji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim latu capana. Telu kira kata puji. Maha kita puji. Poncoi. Iya ku salawa ponco na poji tapi ku ember malokpo. Telogar ya. Maka yang pertama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka dia mudah Allahumma salli ala Muhammad. Dia Sayyidina. Jadi iya salawai angka maka dia pakai Sayyidina, angka tu dia pakai Sayyidina. Jadi maka ada Imam Syafi'i dan Abu Hanifah sunnahna yero salawaya ipakangi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada Imam Syafi'i dan Abu Hanifah nigi matahiyah terakhir nabaca kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad tu capakna maka lengkap itu salawatna sunnah. Ya ku dia tamatapa tasapa yoko surah An-Nur ayat 63. Akan asal pun Allah Ta'ala, jangan engkau menyebut nama Muhammad seperti namamu itu. Artinya kalau kami pun Allah Ta'ala pakai maka dia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ratu. Ya ku wani Juma'i, ya rumala runa yang ketiga ya. Wani Juma'i. Nah, apa tak tambahi? La ilaha illallahu al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'din. Amin. Insyaallah dia masih satu tungatta. Tanya ni rawa. Sumpah jang. Pai puri muli sumpah jangan nanti. Iwatuna minre Nabi Muhammad tarima sumpah jangnya. Maka dari Nabi Muhammad kemun rupa Allah Ta'ala Jibrilu. Nasangan kena sengukum mustawa. Teko nasa carana Jibril aku siruntu puakku nasa suju ko. Asuji Nabi Muhammad berisalah ngakatalu deka bali. Agili nang Muhammad loko Jibril. Jibril kan remono pong Allah Ta'ala. Akitalu ka berisalah deka jawapi. Maka di Jibril Muhammad di natajak berisalah pong Allah Ta'ala. Alina minapulei berisalang. Iya na tu nareko masumpah aja kipure baca ko. Allahumma antas salam wa minkas salam latu capana insyaallah nareko tabaca mir ku pura kimas sumpadan naleki pong Allah Ta'ala assalamu kalinu latu akhirat mata mari sugana nanti terkanjaan aja. Jadi makanai Nabi Muhammad aga pale baca Jibril na kusurun tupakku kalingai kada baca yembo nasangi at-tahiyatu mubarakatu salawatu tayyibatu lillahi. Mangkalingai sadda Nabi Muhammad kadai assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Amat Nabi Muhammad utarima ni puan tapi angka perlongaku maka dia pengalatal pau ni makna sanamit assalamu alayna
wala ibadillahi salihin. Maka dakai pun Allah Ta'ala utarima ni perlamu ma bersaksilah kamu kepada aku. Ada nasani mama. Asyhadu telimakui. Asyhadu alla ilaha. Terak. Iya. Hadisakna Imam Syafi'i. Asyhadu alla ilaha. Amat tu arti makkade Allah. Terak. Menafikan tidak Tuhan selain. Asyhadu an la ilaha ammat yati makkade Allah. Illallahu anno cede. Illallahu ammat yati makkade angkapuan. Sudah selesai. Ia kutapa kata kimui na sing mansapi asyhadu an la ilaha illallahu. Tai cahaya na puang Allah Ta'ala nur Muhammad. Insyaallah latu sumpah jamu. Ia nak tukut mas sumpah aja ngajak tu memaling-maling. Karena kita berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu kita tasahud. Iya. At-tahiyatu barakatuh salawatu thayyibatu lillahi. Maka dari Nabi tawang kalinga sabda maka dari assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Napa nasamu nam kada puan. Allahumma salli ala sayyidina agar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambungan niro. Ia naru membaca. Narekomel ko tama bolamu. Ha? Kay kare. Kuregana lise na bolata. Tabaca makna assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Napatakka dia tamat-tamat tabaca alillah sakatalu. Insyaallah iaitu rumah tangga tidak ada kececokan di dalam. Iya. Ia na tu angka rumah tangga tuli majalo lelak kana majalo biadina. Ai majat batin Nabi sallallahu. Ya tosi kuan kata wilala bolatan itu tama makari assalamu alaikum. Napa assalamu alaina wa ala salihin wa rahmatullahi wa barakatuh. Insyaallah rumah tangga kita bisa menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Jero-gare jakna. Belok kesu boleh bolata. Ha? Apa itu maku kue jewe si billah menjewita? Iro hari palete aro degasi minggu natal lu tomate. Ia lera sa de boleh makoto, dia toga si minggu natal lu mate. Maka dakai micawe kapan nomor ku ye. Melo ke sur lo pole bolata, ha? Terutama ibu ye. Ya kumoto na kimelo masige susubui atau hiki wale masumpajang. Narekomelo na kigoncing ipintuta loni totto ngariolo pintuta. Maka daki puang kunia akan kubuka pintuku. Nolai papedale tas tama si baba pidecetta. Al-Fatihah. Tabaca Al-Fatihah makanja. Nasaba iya tu Fatihah na buka mana lino na buka to, Quran na buka to, atin na tahu na buka to. Al-Fatihah. Latu capaknya wala daling aja muka dami tabaca lo makade. Allahumma warasukuna wa anta khairul rasikin. Puang talinga dalli nasaba ini makan jak mapire dalli. Terungar. Napaki kada amin. Ibuka pintu ipak kita mataliolo napaki matkadae. Assalamu alaikum. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin wa rahmatullahi wa barakatuh. Insyaallah kuma komiro bateta buka pintuta asukiri bolata tanah taleja tanah mende barakana langi tajujung langi no barakana nakanna ki angi angkan ki barakana nakanna ki bosi pale ku bosi kanna ki barakana onro kanja ne itu duma passalama na pasu pole ribolai itu rogare tero kanja na assalamu alaikum assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin wa rahmatullahi wa barakatuh. Lisekna mauli'e. Nabaca ronar Koreata lakadakan alakum pi Rasulillah uswatun hasanah. Di mana-mana kampung pasti itu. Ina ro lisek na muli'ro. Aga nasa nabita pungal ta'ala matkadai sitongat-tunganna angkan itu rilala watakkalena Muhammad. Contoh yang paling gabu, yang paling bagus yang kamu tauladani.
ilala watal kumpi pikum ilala watak kalian Nabi Muhammad angkan yoko tu contoh makan jalan layak kecuiki kegairo gau-gau na kegairo ada-adanna kegairo pangkawuranna telu iya gau-gau ada-ada atau ati narek komulungut pakan yakero telu insya Allah kamu sudah termasuk hadis Nabi maka de kullu ummati yadkhulunal jannah. Ada-ada, kedo-kedo, atau ati. Jaga ini, insyaallah iko na tumak na Nabi Muhammad ko makanjak mo iro. Ito na risi na romulu iro. Aga lolong aku boleh Ustaz, pengkalingan ni. Cek dia bani. Setengah ni taluk. Nanti talung ni nuku aja setengah jam pilih. Masih bisa. Hei. Baru. Ini mutok ke kumadak ki. Angka hadesa ilalang ridus salihin. Angka toko al-askar, angka toko al-muwassab. Iro kitaro karangan Imam An-Nawawi. Maka dari Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad SAW angkat tunasang utusaku no rilinoi. Ero. Ago tu sanna pun Allah Ta'ala malaikai. Maka dia malaikaku no ko rilinoi. Musappai halakai. Age tala halaka. Inahi. Dia nyeto tu gari kita. Maka dia mulu. Maka dia halaka. Sappa inasang halakai. Ano niya petu malaikat angkat tu adunna aga sana ro kusising ipesse na tamamanang ha sising mereka pesse ko apena kontamanan niro siwattaro ha guru ya. Jadi iero na panoi pung Allah Taala angkan no ok matiro bulu ajok kala langil lo pada kalawa na runtu iye alep pangi nei ti tahu si pulu-pulu. Yeah. Na pese nero. Maka dia sahabatku bro. Angka mana ni kuruntu itu na surangi pung Allah Ta'ala. Sakanya bro. Sari bulu. Iliwaliw ng terungkwang ni. Cek deh. Jadi seandainya ini kayak itu malaikat di tengah-tengah kita ini. Degayon roy. Saking banyaknya malaikat. Ada di tengah-tengah kita. Menyaksikan kelakuan kita ini. Angka si di malaikat. Nagampasan ni panina latur yorono pong Allah Ta'ala. Panina malaikat. Woi, lopo ba ito panina malaikat, Ustaz? Anaratuna panina malaikat. Latur yorono pong Allah Ta'ala. Aganasan, puang, iyero to sorongat ka kuruntu ni. Sakagay, o kepada kalawa. Aga na pigaw, narampiki. Aga na pigaw, masalawa lorina nabimu. Aga na pigaw, milo toba itigari. Kurang kita toba. Nanti di penutupnya kita bertobat. Maka dia pun Allah Ta'ala, aga jinilaw. Nasano nilaw pang. Ridota, siba surugata. Napasikada pun Allah Ta'ala, aga palit na itaw. Nasang dia minta perlindungan kepadamu dari siksa api neraka. Itigari. Mati pun Allah Ta'ala maka dawe malaikatku saksikan siapa yang hadir pada waktu itu saya akan ampuni segala dosanya. Ya, siapa yang hadir pada waktu itu saya akan ampuni segala dosanya. Angka malaikat sidi maka dia puang angka tania jamaah okro alepam ya panite itu bagi panting. Ni itu bagi panting jadi lepat tu malah tawa. Maka dia pun Allah Ta'ala itu pun termasuk halaka itu jamaah itu. Iya. Taruh gimana? Iya nanti apa aku cado mak bicara toka apa aku tu dia baca tu maka dia Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min iya ralat tu ribu Allah Ta'ala maka dia wadam pengamana dosa na malaikat. Sedih angka dua deh, lalu min itu bagi poin panting. Allah patut kasih malah. Itu pun aku ampuni dosanya. Hadis yang ini sahih, muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim.
Ya kuang ke Makkah dede gara dalilnya melue suruh lo bola aku lu bukakan. Lak bisa ratu jili kita di boleh. Penjak na itu muli. Bid'ah. Maka dari bid'ah maulid. Ia bid'ah tak bagi dua. Angkar itu adalah bid'ah hasanat, ada juga namanya bid'ah sayiat. Tapi maka itu reking ngero, na cecama mule kullu bid'atun dolala, kullun dolala pinar, semua bid'ah adalah sesat dan semua sesat masuk neraka. Terus? Jadi pembagian irritallahi bid'ah. Maka dari Nabi SAW manda sapi amrina hasa ma laisa minhu fa huwa raddu. Niki tahu membuat acara ilalan naga masalahnya nade iga polis area majapu itu ditolak. Fa huwa raddu, maka itu ditolak. Jadi yaro bid'ah bagi dua, ada hasanat, ada sayiat. Kegiasannya hasanat, iya nahi. Semua perbuatan yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, tapi ada kaitannya dengan syariat, maka itu termasuk bid'ah hasanat. Nah, kalau bid'ah sayiat terbagi dua lagi, ada haram, ada makruh. Itu kan. Bagaimana tu mi tahu? Dia gak selamat gitu. Iya. Yang penting jangan dijadikan ya bid'ah hasanat. Pajawi tu bubu ku tanda-tanda mana tu pam tu. Itu mah tu ku macaram itu on kasiwan ke mana situ ko 10. Waktu ku macaram ko labolo tondriolo. Kapo imang siaga je pantengnya na sa 500. Dia naganna. Sisa 500 dia naganna. Tu bola pole pata pulo dia na dia tawana. Pole kirual latu lolo bolong. Ujung timur dengan ujung barat. Mau lu tapana Isra Miraj ibilat tawe tomato mana miangka. Ikut tanda-tanda mana tepang tu? Tadi. Itu mati gua mau lu sok bulu taran kawana sih. Kadang kita kecamatan Bulu juga stats. Ay, nakutan re mana je tapana. Api angkanan ka biasa 2 ton nilabain. Timuran na pendran, aja na kutak piero. Macule-cule kadi cara maku. Iya matu ku bagai yang bere nang kade katawana ci di tahu ale tawaku. Nayro tawaku bola-bola. Belangga-langga. Maka da kawan kana matun sunana biniku ye. Tapana pura carai angka makunrem mak kaliman na ustaz. Digaga tawaku. Janci itu indrang. Kutangak-tangak bi. Mapute. Macomo-como. Maka da kadega tawata bu nasa digaga. Kakajayi kimi mali tawaku nasa ki mila kamali. Ustaz, janda ka. Pak Parbo bilang saya janda gemui. Maka da kabu alesse peringar raku cede. Bela apa na kokong ngero laba. Waktu kabulai. Assalamualaikum Maji. Waalaikumsalam. Kaya tawata. Kakade adam pangak ka. Angka ke situ mato buku-buku dia tawana. Balik Pak Ustaz. Iya ku balik menghindarkan dari kekecauan itu dibolehkan. Apa ya aku lupa makanya janda mah cuma mau putih cantik majalo aja. Macarama ka biasa ko aja di Tapua, papilan pisang. 1 tahun yang lalu. Alising. Maka dah niga pakai Nurul Muhammad cantik ko.
Tapakada angkasi di makondeng Ustaz, malolo lakaiku. Kagak tajam ni. Anda umur 50 tahun, suami 40 tahun, agak nyelung pigau. Rumah ga. Malolo na salakay. Pero pakai bu na sero, Nur Muhammad. Dia gada cahaya Muhammad matoa malolo mana. Cantik mana. Tak pakai ni. Ya ku dia betul cantik telefon ika. Iya telefon muka. Ah, dengar. Hari Jumat ya. Sebentar malam Kamis di. Besok malam Jumat. Okoi pendrawi tayang karitalla Jumat berkah. Kupurai majuma tawe jam 1. Tapi angkamu pa yase na yetu Jumat berkah. Aga barakakna Jumat. Barakakna Napa urang payero karami maniero ibu ero ibu stas. Ari na kang toro ikut tetia serai. Wih. Mangan ang katapahabu. Nasa pura ko kande gurui. Aria na nasa kantoro ustas. Kakakutete ruai nasa rina lalangi. Kakutete pitoy nasa dio na. 1 jam sebelum subuh nasa wicak ke paga. Tapaton ya. Tapanusek barakak na Jumae. Narampion na kapuladesam kade nale galun nagbabangkun na nalu galung. Narekoljok kani laket na sapa bingku sapa bangku sapa patora de naruntoy tadi itu na sapa. Melo mak barakak. Iya. Bu. Iya ko na sakin repe bingku ko na sama mana. Ay kami itu no to idigagay. Lo sapa bangku na bangku ko jadi to gagay. Miapun tete seranasan ni. Ya ku kanir laket na makade saya siap. Bu. Pak guru kia tapi mega biasa kade stas matuan ije. Lisu kilok ko adama. Ero waktu na nabi ada waktu na melo na deperi Hawa. Maka de Jibrilu nabi ci Hawa minta kamu siri kawin. Sesang siri kawin dengan mahar 1 cincin emas. Angka nikasi Adam ngadikidep ko Hawa. Nakibikabi ni. Biasa kikabi-kabi ka tu. Kabi-kabi ni tapamakada Hawa. Aku minta siri kawin. Bingung Adam. Agak teleku siri kawin. Nakaliman na Adam kada ya Allah, ya Tuhanku sesungguhnya Hawa minta siri kawin. Agana sepuluh Allah Ta'ala, ya Adam, bacalah salawat 20 kali terhadap kekasihku. Ya, tak pernah baca Adam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Aku 20 na baca, maka dari Hawa, aku siap dan menerima salawat. Bu, yaku melo nakki aja lalo ta melo. Ya. Yaku melo ni bapak aja ta melo. Nariko dia na bacai. Salawat yaku 20. Yaku pura ni na baca bapak yaku 20 maka dia nakki ku tarima ni sompata. Silakan. Apa lagi? Akasih sama lagi masalawa nabadi pun Allah Ta'ala ki 10 jadi ko kida 10 ki masalawa saga kira-kira pa balina na siddi salawa barakana pun Allah Ta'ala jadi ko 10 ki masalawa siaga sal barakana nu poleri pun Allah Subhanahu wa Ta'ala pero kanja na ro kana masasakali ko kadai di nastas mabela ni pa balu ani bola pa balu roti kanjanira tete sera di Jumae. Jadi maka daka macake ku subuh nasa kupuras sara pala postas. Tapala reke mamako-mako kana bici-bici kana sawat diga kolam manang stas. Me no lamanang. Tete sera 1 jam sebelum subuh sudah asar. Ada padoman Ustaz.
Iya, andai guru pak guru kai. Ha? Riwatun na masigaw kilakay tabu. Mina kinatema bapak anti pungalatala sapuru sulubiana. Paham ira? Na sapuru pungalatala sulubiana lakata makade masuk nako mancaji arwane. Atau sunako mancaji makun rai. Iya na tidi ko deta si bawa lakata makna pudangi lakata makade kumia di matemba apa kabi-kabi ka. Jadi pas matu makabi tabaca ni makade puang anugerahilah aku pak anak perempuan yang cantik. Tapi yang menjadi masalah ambil logaki makun rai laket tamila arwane agak jajinna. Hah? Mencajagai in the voting. Maka ada anda gerut dapat tersebut nareko terjadi ragai poi maka ada epuan. Iya. Epuan apa? Maka dia pungalan tala. Wahasa nggak melupain bo. Nasabah kolekko nyamang mengarabu pae. Jadi ini to mengilari pungalan tala pada waktu itu insya Allah terkabul kamu punya permintaan. Yang kali dia padang kakak. Iya anda guru pedangnya. Dia nang kuasar sama kukui pajak. Mulai tahun 2017 mau bisa ditadar. 2017 siaga ni makukui. Dia nak kasih gambar kan ustaz. Pada toreke polisi pada mana harus bakur polisi tapi dia nak pilurun. Ya ini barakah ya. Malam Kamis, malam Jumat. Hei, karena betul. Jadi lengkap sudah ya. Jadi iro maulid ibu adalah halakah ya. Kalau maulid dia metoga maulid, tapi halakah itu na perintah pun Allah Taala. Ya ku angkat kepada kita siapa yang kau solihin atau al muhasab atau al askar angkat ketuh. Iya. Ya tu siapa Adama ipancaji Nur Muhammad Ahmad tanda-tanda kenabian sininna kita apa turu pun Allah Taala italai kita samawi angkamanan yokoto tertulis adalah Ahmad Nabi yang terakhir. Dari pakanjak kilalero saya ulangi Muhammad punya cahaya. Ketan ini roh. Aja ku pelampura kisah dia nawading. Iya. Nur Muhammad. Ha? Intinya ya maka dia Nur Muhammad itu buku. Ilalakum al-labang. Isaliwakum al-labang. Ilalakum al-labang. Italai tepat. Isaliwakum al-labang adalah pengkauran. Nama kanjak. Mita paham sebab pengkauramu. InsyaAllah. Suruh orang dakak mau aku riak. Terus. Nur Muhammad. Ditubuhku. Ilalakko. Berarti tepat. Isaliwakko. Berarti pengkauran. Ina ronasan Nabi Muhammad kade. Kullu mati. Yadahuluna jannah. Mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita datang dari rumah membawa dosa, kita kembalinya nanti membawa ember dan insya Allah dosa kita juga gugur dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi sidini ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbulan wa wahabali rizkan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha minallahi musta'an alaik tiklam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.